Ano yung mga pamangkon akong mga anak nga akong gipa kuan sa sapil sa basak karon makat-on nabugway klase. Sige, sige na ara mapatag ba. Kay ugma tanuman. Ilabay na, ilabay. Dali, dali. Ilabay na nayos kay na guba na na. Kung nagipapatag sila kay magtanom yung ugma. Patabangon gyapon ning duha ka daga. Sige lang. Pagwapan ning daga isa oh. Dapat isa oh. Mining makaton lang basak aron ma-experience sila usa ka hago sa basak. Hindi ni mag usik-usik sa kanon. Kay bawo sila unsay trabaho ba unsa kahago ang basak aron ma-experience sila labong wapay klase Sabado Domingo. Ugma ato ni patanomon ugma. Panglabay na muna sa taplin ben. Patag na. Nahuman na gyud og patag. Wa pa na patag oh. Oo. Oo. Pero nga patag gibungkag man na mo noon. Wa pa na patag, unya na tamo uli. Oh, dara oh. Oh, ibi. Apa? Tan. Unsa man na imo tan? Ha? Gagam. Oh, hinahinay nagpauli. Nangayog snack, kipanggutom. Ato ra snack ito sa balay. Naluya lang kay way snack. No? Saan Jel? Ang luya kay way snack Jel? Tako kay panghupaw kay way snack. Si kanya-kanya. Kanya-kanya deh. Kanya-kanya deh. Isara mo po ka oras sir. Alas 9 pa man.